ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଝିଅ କହିଲା କି ଦିଦି ମୁଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ନେବି, ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଣୁଛି। ତ ଛାଣି ଦେଇଛି, ଦେଖ ସିଏ କିନ୍ତୁ ତା ଟିଫିନ୍ଟା ନେବ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ, ସିଏ ବି ଖାଏ। ତ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା କି ଦିଦି ମୋତେ ଟିକେ ଅଧିକା ତୁ ଦେବୁ। ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ସେଥିପାଇଁ ଛାଣିଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ମାମା ତୁ କ'ଣ ନେବୁ? ନା ମୁଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ନେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଣିଦେବି, କାହିଁକିନା ଅଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକା ରହିଯିବ ନା, ତ ଛାଣିଦେବି ଟିକେ। तार फ्रेंच फ्राइज छाणीदेला पूरा देखते साଙ୍ଗमाने मुझे पूरा छाणीदेली। ता टिफिन पूरा रेडी करदे। तो देखिए साଙ୍ଗमाने मो झील जाऊँगी, देख ता भ्यान आसीगला। साଙ୍ଗमाने देखते सी जाऊँगी। सी गला पर तो मो दीदी पाई भी टिफिन बनईबी। चूड़ा पोहा पलैला। देखते सांग मैंने मो दीदी मोर चूड़ा पोहा खाइलु। मु चूड़ा पोहा भी बनई थी। तो चूड़ा पोहा कला बेले आपण मानक मु वीडियो कली मु से करी साइला परे खाइबा वीडियो करदेली। तापर जोड़ मो दीदी गला परे मामा तो वीडियो भी करी पाइलिनी। देखते सांग मैंने टेमो नथिला, टेमो भी आसी पहुँचला। मैंने पीहू छोट पीहू आमर भाई भाउज आसी पहुँची गले। देख से रेनिकोट ओदा होता तो पिंधिकी आसी आसीगला पर मो सहित प्यार से गेला गेला है। तार भाई से गोटे अंडा आनिला, तो अंडा आमलेट करके आम भी भाई भौणी खाइलु। खाई नथिली, भाई से आनिला तो मुझे देख खाऊची। तो भाई भी चिकेन आ कराटी भी आनीथिला। तो देख मु चिकेन कराटी हल्का स्लो मोमेंट रे भी तक भाजी देइथिली। तो ये मसला आलू मसला रखी, आलू भी रखी। तो पियाज भी ऐड कर सारिकी ये कराटीटा ना टिके ये लगे तो से हल्का तेल रे मुझे एमती उपट सपट करके भाजी देली। तो मो पियाज ये भाजी नौचे कराटी हल्का रे भाजी देले कहीं ना टिके आइसिया लगे कौन कर। तो मुझे पेस्ट बन देखो सांग मैंने गोटे नहीं टमाटो नहीं मोर काश्मीर मिर्ची तो हलदी लुण भी रखी। आपण मैंने भी चाहिए लंका भी पकई पारे कहीं जेहेतु राग खाइबे जे कहीं आमर छोट पिला अच्छा तो लंका राग खाई पारे तो से आम राग खाइबे काश्मीर मिर्ची नहीं आम टेम खाइबनी। आम झील भी मामू पियाज हे आसला जेहेतु मो इच्छा टमाटो पकईदेवी। तो काश्मीर मिर्ची सबकि मु ऐड करदेवी। ऐड कर सारा पर तो मसला भी तापर जोड़देवी। देखो केते नाली नाली दे आसला कहीं सांग मैंने मो दीदी जो बड़े गला ना मुझे वीडियो करनी। तो वर्षा होता ना, देखो मुझे बाटण भी पकई दूची। बाटणटा करी से जो सेट हो जाए मुझे जो हाथ में काढ़ी तो पकईली। देखो मो मसला भी केते ग्रेवी ग्रेवी पूरा अलग प्रकार माने ये टाइप रे आसला। देख
କାହିଁକିନା ମୋ ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ନା ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ପକାଉଛି ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ରେ ତ ପାଣି ଯେହେତୁ ଛିଟକା ମାରିବ ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିଲିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଚିକେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ କାହାକୁ ମାରିଦେ ପୋଲିସ ମୁଁ ବି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସାରା ବି ମଜା କରୁଛି। ମାନେ ଝିଅ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ତାର ମୋର ଉପରେ ଥିଲୁ ସିଏ ଆସିକି ନଖପାଲିସ୍ ମୋତେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ସିଏ ବି କେତେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କଥା କହୁଛି ଗୁଲୁମୁଲୁ କଥା। ସିଏ ବି ଢେର ସାରା ତା ଦିଦିକି ଗାଇଡ଼ କରୁଛି ପାଠ ପଢ଼ ଏମିତି ହିଁ କହିବ। ଦେଖ କେମିତି କହୁଛି ସେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିକି ଏଠି ଯିବୁ ଖାଇବୁ। ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଝିଅକୁ ବି ଖୁଆଇଦେବି। ଆମ କୁନା ଭାଇ ଭାଉଜ ମୁଁ ଭାଉଜ କହୁଛି କି ଚିକେନ୍ର ଟିକେ ଭଲସେ ଫଟୋ ଉଠାଅ। ମାରିଦେ ପୋଲିସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ସିଏ ଆସିଥିଲା ତ ସିଏ ତା ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା କି ଦିଦି ତୁ ଉପରକୁ ଆଣିକି ଆସେ ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଉଠୁ ଖୁଆଇଦେଲି।